pageant man ni day. Oh. Kinsa man ang upaw diha day? Kita kay nako pa. Murag ingani jud oh. Agay. Hi darling, na akong pana dito oh. Love you. Para nimo jud ni darling, 4 years na mi. Sa letra natin. Tilay ang ako lubot, kay gimingaw na ko nimo. Ikaw ang nagtila sa kong lubot. Agay, lain man. Representing SK Federation and ABC! Lady Queen number 20, Darling Clarissa, representing the SK Federation and ABC. She is the only one Darling Clarissa.